नमस्कार मो जुलू सार आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलू सार यूट्यूब चैनल को। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर पंचदश अध्याय जल अमूल्य प्राकृतिक संपद यही विषय आमर प्रश्नावली जो रही प्रश्न उत्तर आम से गुड़ी आलोचना करवा। आस पिला माने देख फास्ट एक नंबर देइछि निम्नरे प्रदत्त उक्ति मध्यरु ठीक व भूल उक्ति को यथाक्रमे टी ओ एफ लेख। अच्छा देख क देइछि क कोन देइछि पृथ्वी रे ह्रद व नदी जलर परिमाण ठारू भूतल जलर परिमाण अधिक। एटा कोन हबो रे पिला माने ठीक हबो ना भूल हबो ना पिला माने एटा हबो ठीक हैला। पृथ्वी रे ह्रद आउ नदी जल जते परिमाण अच्छी ता ठारू भूतल जलर परिमाण अधिक अच्छी। ओके अच्छा तापर देखिबा ख ग्रामांचल रे रहुतबा लोक माने जल अभाव भोग करिथांती ना पिला माने एटा भूल हैला। ग्रामांचल लोक माने जो माने रहिछथि से माने जल अभाव तांकर केबे हुए नाही। ओके तापर देखिबा ग रे प्रश्न देइछि पिला माने जल सेचन पाई नदी ही एकमात्र उत्स अटे। कौन हम रे पिला माने ना एटा हबो भूल हैला। अच्छा आमे काहे कि कूप आमे कोन आम भूतल जल भी करि परिबा जल सेचन उठै कि नहीं। तापर देखिबा घ वृष्टिपात रे वर्षा जल ही शेष उत्स अटे। एइटा पिला माने ठीक। ओके एइटा ठीक अछि। अच्छा तापर देखिबा 2 नंबर प्रश्न कौन देइछि पिला माने देखो शून्य स्थान पूरण कर। अच्छा कर देला कौन जड़े व्यक्ति मिलित जाति संघर सूचना अनुजाई 10 लिटर जल प्रतिदिन व्यवहार करे। कौन हम रे पिला माने ना एटा सठिक उत्तर हबो 50 लिटर जल प्रतिदिन व्यवहार करे। ओके अच्छा तापर देखिबा ख आनुमानिक हिसाब रे पृथ्वी पृष्ठ रे समुदाय जल डैश घन किलोमीटर अच्छी। कौन हम रे पिला माने ना 140 कोटी घन मीटर। ओके अच्छा तापर देखिबा गर देला पृथ्वीर जल 20 लिटर हेले आम नदी ह्रद जलर परिमाण डैश चामच अटे। क्वेश्चन बुझी पाला पिला माने से कोन कहला पृथ्वीर जल 20 लिटर हेले यदि सारा पृथ्वीर जल को आमे 20 लिटर नबा ताने आम नदी ह्रद जलर परिमाण डैश चामच अटे। केते चामच हबरे ना 1/4 चामच अटे। ओके पिला माने अच्छा तापर देखिबा हमर कोन आइला नेक्स्ट आउ रहइबो कोन ग प्रश्न सॉरी ग गला ना हां घ मेघरे जल डैश अवस्था रे थाए। को अवस्था रे थाए रे पिला माने ना डाबो बाष्प अवस्था रे थाए। हे को अवस्था रे थाए ना बाष्प। अच्छा तापर देखिबा हीराकुद नदी बंध डैश नदी उपरे निर्माण करा जाउछि हैला बा करा जाइछि। कौन हबरे पिला माने महानदी। कौन हबो महानदी। ओके हीराकुद नदी बंध सॉरी महानदी उपरे निर्माण कराइछि। ओके तापर देखिबा कौन कहिछि ना नलकूपरे मिलुथुबा जल को डैश जल कहि परिबा। कौन कहि परिबा रे ना भूतल जल कहि परिबा। कौन कहि परिबा ना भूतल। ओके भूतल जल कहि परिबा बा आमे ताकू पानीय जल भी मध्य कहि परिबा। तापर देखिबा 3 नंबर प्रश्न कौन देइछि पिला माने देखो भूतल जल किपरि पुनः भरणा हुए वर्णना करो। अच्छा
ବର୍ଷା ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ, ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳ, କଣ କଣ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଏସବୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁ ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତଃ ପରିଶ୍ରବଣ କହନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟରେ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃ ଭରଣା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଲା? ତୁମ ସାହିରେ 50ଟି ଘର ଅଛି, 10ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି। ଜଳସ୍ତର ଉପରେ କିପରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଲେଖ। ନା, ହାରାହାରି ହିସାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ ଦୈନିକ 50 ଲିଟର ଜଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ହାରାହାରି 5 ଜଣ ହିସାବ କଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୈନିକ 250 ଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। 50ଟି ଘର ପାଇଁ ଦୈନିକ କଣ ହବ? 250 ଗୁଣନ 50 ସମାନ କେତେ ଆସିଯିବ? ନା 12,500 ଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ହାରାହାରି ପ୍ରତି ନଳକୂପରୁ ଦୈନିକ 1250 ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ 12,500 ଲିଟର ଜଳ ପ୍ରତି କହିଛି ନା। ହଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ନଳକୂପରୁ 1250 ଲିଟର ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ସେଠାକାର ଜଳସ୍ତର କଣ ହବ? ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅପବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନଥିଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ ହବ? ହବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନୀକରଣ କାରଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କଣ କହିଛି? ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ କରିବା, ମାନେ ବାଛିବା ସ୍ଥାନ। ଆଉ କଣ କରିବା? ନା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ କଣ? ନା ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବଗିଚା ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେତେବେଳେ କେମିତି ବଗିଚାରେ ଜଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁ ଗଛ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଓ ଟିପି ରଖିବା। ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଝାଉଁଳି ଥିବା ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା। ବଗିଚା ଚାରି ପାଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ଗଛ ଯଥା ଝାଉଁ, କାକ୍ଟସ, କଣ୍ଟା ଗଛର ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ଜଳଭାବରୁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କଣ ଉପରେ? ନା ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ନା ଏଇଟା ଭୁଲ, ଦାୟୀ ନୁହେଁ କହିଛି। ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ହଁ, ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କଣ ହବ? ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି, ନା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହବ କଣ? ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଆହୁରି ଜଳ ଆସିବ, ଅଭାବ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କଣ କହିଛି? କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କଣ ହେଲା? ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ଜଳ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ସମୁଦ୍ର ମହାସାଗରରେ ଜଳ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହବ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? ଏଟା ହବ ଘ, ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର, ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତରର ନାମାଙ୍କିତ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖିବ ଏଇଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଏଠି କରି ପକେଇବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ତୁମ ଘରେ ଜଳ ଅପଚୟ ହେବାର 5ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ।
अच्छा केमती आमर कौन जल आम अपव्यवहार करा अच्छा गाधेबा कुंडरे गाधेबा द्वारा अधिक जल अपचय हुए दांत घसा बेले पानी टैप खोला रखिले किछि जल अपचय हुए पानी टैप लीक होई बेले बेले जल अपचय हुए बासन कुसन और हांडी मजारे अधिक जल अपचय हुए बेले बेले पानीय जल रे पक आदि पड़गले किंबा धूली पड़गले आमे से पानी को ढाली देउ फल जल अपचय घटे तापर देखिबा 11 नंबर प्रश्न नंबर 11 कौन कही पिला माने प्रश्न नंबर 11 नंबर देइछि लगातार 2 वर्ष अनावृष्टि हेले सहरांचल और ग्रामांचल रे जेउ जेउ असुविधा हेबो सेथिरु 3टी लेखाएं लेख अच्छा फास्ट लेखिबा सहरांचल रे कौन असुविधा हेबो आगे लेखिबा कौन असुविधा फास्ट देखिबा ना भूतल जलस्तर निम्नगामी हेबो अच्छा पीबा पानीर घर अभाव देखा देबो अच्छा पनीपरिबा और खाद्य द्रव्यर दर अस्वाभाविक भावे वृद्धि पाइबो ये गला सहरांचल असुविधा हेबो अच्छा तर देखिबा ग्रामांचल रे कौन कौन असुविधा हेबो देखिबा ना फसल हानि घटिबारु बिल बाड़ी शुष्क देखा दिबो कूଅ पोखरी आदि जल बहु परिमाण रे कमी जीवो तेणु केतेक जलज प्राणी खाद्यर अभाव देखा जीवो पनीपरिबार उत्पादन कमी जीवो ओके ये थिला ग्रामांचल असुविधा तेणु ये थिला तुमर 11 नंबर प्रश्न पिला माने फटाफट वीडियो गोटे गोटे लाइक करी पकाओ एवं सांग साथी मानु के वीडियो शेयर करी पकाओ एवं आम चैनल को नुआ करी आसीतिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बेल आइकन को बजाई दियंतु जहा फल रे हमर वीडियो अपलोड हवा क्षणी सर्वप्रथम आपनक पाखर सूचना पहुंची परिबो ओके तना आज हमें पिला माने एठी रखिबा बाय बाय।